Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita kedatangan tamu istimewa dari Gaza, dari Palestina. Beliau bernama Syekh Said Al-Hillis. Siapa nama beliau? Syahid Al-Ibnis. Beliau telah hafal Al-Quran 30 juz, umur beliau 15 tahun. Subhanallah. Kemudian beliau melanjutkan studinya ke Al-Azhar 15 tahun. Kairo pada masa pemerintahan Muhammad Mursi di Mesir. Allah. Kemudian kembali ke Gaza menjadi pengurus Darul Itqan di Gaza, lembaga tahfiz. Kemudian karena kesuksesan beliau lanjut ke Turki, membina lembaga Tajul Waqar namanya di Turki. Alhamdulillah besar lembaganya, sampai 16 negara yang belajar di sana. Kemudian juga alhamdulillah tidak asing lagi beliau di Indonesia, sudah keliling di 20 kota untuk menyampaikan tausiah terkait tentang metode, cara-cara hafal Al-Quran dan disiplin ilmu agama lainnya. Dan alhamdulillah sudah sampai ke Aceh dan ke Aceh Tengah, di Takengon, dan sudah berada di hadapan anak-anak kami yang kami cintai dan kami muliakan. Semoga nantinya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar bapak-bapak, ibu-ibu? Alhamdulillah. Saya mungkin bahasa Aceh. Berhaba. Bagat. Oh, bahasa Aceh itu pan ini tikik-tikik. Hana kabar. Oh, sana. Oh, mantap ya Masya kan? Allah. Apa belajar. kabar? Berhaba. Hana kabar. Oh, Banyak. Hana? Hana kabar. anak-anak. Santerwati. Baik. Apakah mencintai kalian Palestina? Iya, mencintai Masya Palestina. Allah. Iya, apakah mencintai Palestina? Palestina cinta anda semua. Amin. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Pelajari tikik-tikik kan? Alhamdulillah Rabbil Alamin. أوضح معالم الحق المبين وأبان سبيل المؤمنين الناجين وعهد إليهم باتباع صراطه المستقيم المفضي إلى جنات النعيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين. بداية نشكر الله تبارك وتعالى أن من علينا بهذه الزيارة إلى أتشيه الطيبون أهلها، ونشكر الله سبحانه وتعالى أن من علينا بهذه الزيارة إلى هذه المدرسة الجميلة كأنني في بستان أو جنة من جنان الدنيا. Setelah saya menyampaikan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan selawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, saya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah telah memberikan kesempatan kepada beliau sehingga dapat bersilaturahim, berkunjung di Aceh, di Takengon, yang mana masyarakatnya terkenal baik-baik. Dan alhamdulillah pada kesempatan ini telah diberikan kesempatan oleh Allah sehingga bisa berkunjung ke sekolah kita cintai ini. Dan beliau mengatakan terus terang, seakan-akan saya sekarang berada di salah satu taman surga. Amin ya Allah. Mudah-mudahan teman surga. يعني الأجواء جميلة، الجبال في الخلف، يعني أجواء رائعة.
Macam kondisinya, suasananya sangat luar biasa kata Syekh. Ada pergunungan, ada pohon, udaranya segar. نتحدث معكم إن شاء الله في هذه المحاضرة عن القرآن الكريم. Maka pada kesempatan ini saya akan menyampaikan kepada semua terkait Al-Quranul Karim. وكما يقول العلماء إن شرف العلم من شرف المعلوم، فإن كان المعلوم يا أستاذ أزهري القرآن الكريم فإنه أشرف العلوم. Sebagaimana perkataan para ulama, ilmu itu mulia ketika ilmu itu dibahas, diberitahukan, disebar. Apalagi sekarang ini kita membahas, mengkaji yang berhubungan dengan Al-Quranul Karim. Maka menjadilah sebaik-baik ilmu yang kita bahas pada kesempatan ini. القرآن الكريم نزل على جبريل عليه السلام فكان سيد الملائكة. Al-Quranul Karim turun ke dunia ini melalui malaikat Jibril. Maka jadilah malaikat Jibril sebaik-baik malaikat. ونزل القرآن الكريم على نبينا محمد فكان سيد الأنبياء والمرسلين. Dan turun Al-Quranul Karim kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadikan Nabi Muhammad sebaik-baik nabi dan rasul. ونزل القرآن الكريم في مكة فكانت أشرف البقاع. Dan turun di kota Mekah menjadikan kota Mekah sebaik-baik kota. ونزل القرآن الكريم في شهر رمضان فكان سيد الشهور. Maka kemudian turun Al-Quran di bulan Ramadan menjadikan bulan Ramadan sebaik-baik bulan. ونزل القرآن الكريم في ليلة القدر فكانت خير الليالي. Dan kemudian turun Al-Quranul Karim pada malam Lailatul Qadar, malam Lailatul Qadar menjadikan malam Lailatul Qadar sebaik-baik malam. فكيف إذا نزل هذا القرآن في قلوبنا وحفظناه في صدورنا؟ Maka coba kita bayangkan jika Al-Quran itu turun di hati-hati kita dan Al-Quran itu terjaga di dalam hati kita. نريد في هذه المحاضرة نعرف لماذا نحفظ القرآن الكريم. الإجابة على هذا السؤال. Maka pada muhadarah ini, pada kajian ini, kita perlu mengetahui kenapa kita menghafal Al-Quranul Karim. Ada yang bisa jawab, Nek? Apa alasan kita menghafal Al-Quranul Karim? Ada? Mungkin yang ingin menyampaikan kenapa kita hafal Quran? Kanan, kiri. Baik yang kanan, baik yang kiri. Kenapa? Kenapa tidak jawab? من عنده جواب لماذا نحفظ القرآن الكريم؟ Kenapa kita hafal Quran? نحن أتينا إلى هنا حتى نستمع للشيخ. كل شيء له سبب. لماذا نحن نحفظ القرآن؟ ما هو السبب؟ Seperti semuanya berkumpul di sini, duduk. Untuk apa kita duduk di sini? Untuk mendengar kajian dari Syekh. Semua ada sebab. Begitu juga kenapa kita hafal Al-Quran? Pasti ada sebabnya. طيب الجواب الأول اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. Maka jawaban yang pertama, kenapa kita menghafal Al-Quranul Karim? Kita mengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. النبي صلى الله عليه وسلم كان يحفظ القرآن الكريم. Yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghafal Al-Quranul Karim. ومن معا كان يراجع القرآن مع من؟ Dan dengan siapa Nabi Muhammad murajaah, mengulang hafalannya? Dengan siapa? من كان يراجع له القرآن؟ Dengan siapa Nabi kita, Nabi Muhammad mengulang hafalan Al-Qurannya? Dengan siapa, nak? Dengan para sahabatnya. Dengan Jibril. ممتاز. ارفع يدك. Angkat tangan yang bilang yang jawab Jibril tadi. أنت الذي أخذت Nah, من الأول. ما شاء الله المشاركة. Masya Allah, ada interaksi. ممتاز. نريد مشاركات. Ya, jadi saya ingin ada interaksi antara saya dengan Siswa. semua. إذا نحفظ القرآن اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. Maka oleh karena itu kita menghafal Al-Quran karena kita mengikut Nabi
محمد صلى الله عليه وسلم ya jawabannya kan ونحفظ القرآن الكريم حتى ننال الخيرية لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول خيركم من تعلم القرآن وعلمه. Dan kita menghafal Al-Quran Al-Karim supaya kita mendapatkan banyak kemuliaan, kebaikan. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sebaik-baik kalian yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Iya, betul. ثلاثة نحفظ القرآن الكريم حتى نكون من أهل الله وخاصته. Yang ketiga, kenapa kita hafal Al-Quran? Supaya kita menjadi orang terdekat dengan Allah dan orang yang dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن لله أهلين من الناس أهل القرآن هم أهل الله وخاصته. Yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya bagi Allah memiliki keluarga-keluarga, orang yang sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, dan orang yang sangat dekat dengan Allah itulah mereka ahlul Quran. ونحفظ القرآن الكريم حتى ننال الرفعة في الدنيا والآخرة. Dan kita menghafal Al-Quranul Karim supaya kita mendapatkan kemuliaan derajat yang tinggi di dunia maupun di akhirat. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يرفع بالقرآن أقوام ويضع به آخرين. Yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah mengangkat derajat suatu kaum karena Al-Quran ini, karena kitab ini, dan membiarkan meletakkan kaum-kaum yang lainnya. ونحفظ القرآن الكريم حتى ننال الشفاعة في الآخرة. Begitu juga kita menghafal Al-Quranul Karim supaya kita mendapatkan syafaat kelak di akhirat. يقول النبي صلى الله عليه وسلم يأتي القرآن شفيعا لأصحابه يوم القيامة. Yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Al-Quran akan mendatangi, menjumpai sahabat-sahabatnya untuk apa? Memberikan syafaat kelak di hari kiamat. الذين كانوا قريبين من القرآن في الدنيا يحفظون القرآن يقرؤون القرآن يتدارسون القرآن لا يتركهم القرآن يوم الآخرة. Mereka yang dekat dengan Al-Quran, bersahabat dengan Al-Quran, dengan apa? Dengan menghafalnya, dengan membacanya, dengan mempelajarinya, maka Al-Quran tidak akan meninggalkannya kelak di hari kiamat dan memberikan kepadanya syafaat. أنتم الثالث الأول من صاحبك هنا؟ Yang di saf pertama ini, siapa teman terdekatnya di sini? Teman terdekat siapa? صديقك هنا Oh, من؟ teman terdekat siapa? Temannya siapa? Siapa aja? Teman dekat. Oh iya iya. لماذا هو صاحبك؟ Kenapa teman dekatnya? Karya wahidah. ما السبب؟ هو لا أريد يجيب بنفسه ليس أحد. Ini kenapa? لماذا اخترته صاحب؟ Kenapa pilih ini sebagai teman dekat? Wah, saya. Udah Bagus. cocok, udah enggak? اضرب جام يعني كم ساعة تقضي معه في اليوم؟ Berapa jam kira-kira Sama dia sekolah. Udah berapa aja? Iya. 12. استغفر الله العظيم. Yang di sekolah gimana? 15 jam. 12 jam. Sama. berapa jam? Lupa nih saya nepi berapa setengah jam hari, kini. seperempat hari? 1 jam, 2 jam. Nisful yom. ما شاء الله. jalan-jalan. Hah? eh, Jalan-jalan. kopi, nasi goreng, sate mantap. Yes, saya nikir porai bega pula. طيب لو Mantap. إن شاء الله تستمر هذه الصحبة حتى الجنة، لكن ممكن يفترقوا، أليس كذلك؟ الله أعلم. Barangkali berteman baiknya sampai di surga nanti, atau barangkali nanti Amin. ketika sudah selesai dari sekolah ini sudah satu ke kampus ini, satu ke kampus sana, sehingga berpisah. Wallahu a'lam, boleh jadi. لكن القرآن الكريم إذا صاحبناه في الدنيا أعطيناه ولو ساعة في اليوم
لا يتركنا يوم القيامة. Tetapi Al-Quranul Karim ketika kita bersahabat dengannya di dunia ini, Iya, berteman sampai dengannya di dunia ini, juga. tidak akan meninggalkan kita kelak di hari kiamat. ونحفظ القرآن الكريم حتى نلبس والدانا تاج الوقار في الجنة. Dan kita menghafal Al-Quranul Karim supaya kita dapat memakaikan mahkota tajul waqar kepada kedua orang tua kita di dalam surga nanti. ونحفظ القرآن الكريم حتى نرتفع في درجات الجنة. Dan juga kita menghafal Al-Quranul Karim supaya kita mendapatkan derajat yang tinggi di surga. يقول النبي صلى الله عليه وسلم يقال لقارئ القرآن في الجنة اقرأ وارتقي. أين يرتقي؟ يرتقي في درجات الجنة. اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. Yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Iqra wartaqi, bacalah naik tingkat. Tingkat apa? Tingkat surga, nikmat surga. Iqra wartaqi, baca lagi, naik lagi tingkat. Baca lagi, naik lagi tingkat. Baca lagi, naik lagi tingkat. Sesungguhnya tingkatan itu terus naik seperti ayat sampai ayat terakhir yang kita baca di dunia ini. Maksudnya, sebanyak yang kita baca di dunia ini, sebanyak itulah derajat yang tinggi yang akan kita dapatkan kelak di surga. لذلك من الواجب علينا بعد أن استمعنا إلى فضل حفظ القرآن الكريم من الواجب أن نحرص على حفظ القرآن الكريم. Maka oleh karena itu setelah kita mendengar apa saja alasan mengapa kita menghafal Al-Quranul Karim, maka oleh karena itu mari semua anak-anakku yang kucintai, kita mulai untuk menghafal Al-Quranul Karim. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا جميعا من أهل القرآن الكريم. Dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah menjadikan kita semua ahlul Quranul Karim. حتى لا تكونوا مستمعين فقط وأنا يعني مثل اليوتيوب أنا والأستاذ رفقي نحب المشاركة إذا أحد عنده سؤال. Jadi supaya jangan Syekh langsung menyampaikan kajian, semuanya nonton saja seakan-akan Syekh di YouTube kata Syekh. Nah, jadi yang ingin bertanya bisa bertanya supaya ada interaksi antara siswa dengan Syekh. Mungkin ada yang bertanya nih? Syekh, coba yang mana YouTube. من عنده سؤال يتفضل. Hari YouTube. Siapa yang ada pertanyaan silahkan. Syekh. Tanya banyak-banyak. Bahasa Indonesia nih, nanti biar Ustaz terjemahkan nggak apa-apa. bahasa Turki sudah bisa. Nak, tanyakan apa kiat-kiat biar cepat ingat. السؤال يجعلني يعني Bagaimana أقيم caranya biar cepat ماذا فهمتم من هذه المحاضرة. Pertanyaan membuat Syekh menilai apakah anak-anak di Ardi sini uping ya, paham Ardi. apa yang saya sampaikan? Mana? Paham tak? Mulia Ari pingok nih. Apa? تفضل. Ya, insyaallah. Assalamualaikum. Salam jangan lupa. Biar cepat ingat. Baca menghafal Al-Qur'an. Terima kasih Ustadz. Assalamualaikum. Grogi. Harap. أنا أريد أعطيك نصيحة عامة Saya ingin menyampaikan nasihat secara umum. لأنه لا أستطيع أن أعطي نصيحة خصوص حتى أعرف مستوى الشخص كم مستعد يحفظ في اليوم كم مستعد يراجع. أنا أحب أعطي يعني الطريقة التي تناسبك لذلك أنا لا أعرف ماذا يناسبك لكن سوف أعطيك نصيحة عامة. Jadi saya akan menyampaikan nasihat secara umum, tidak bisa menyampaikan langkah-langkah khusus. Kenapa? Karena saya belum mengenal teman kita yang tadi yang bertanya bagaimana level belajarnya, tingkatan Iya. hafalannya bagaimana, Betul kah? kekuatan hafalannya bagaimana, cara belajarnya bagaimana. Karena untuk Enggak bisa semua. mengetahui langkah-langkah harus tahu itu dulu.
Jadi oleh karena itu saya menyampaikannya Dan lama nasihat ada yang ingat juga. secara umum. Bukan النصيحة takut هي الاستمرار في المراجعة. itu كم tim أنت siapa تحب dia ya. أن تحفظ أكثر Terbebani يجب أن تحب أن تراجع أكثر. Nasihatnya adalah ketika menghafal Al-Quran itu harus banyak melakukan murajaah. Sebagaimana kita suka menghafal Al-Quran yang banyak, begitu juga kita harus suka untuk murajaah dan mengulang hafalannya yang banyak. لا يسمى الحافظ حافظا حتى Dari ulang-ulang يسمى ayat الجزء kosong على جلسة واحدة. tak doa Tidak dikatakan memandikan seorang jenazah tapi hafiz Quran itu sebagai seorang hafiz jawabannya apa? jika dia tidak mampu untuk duduk dan baca Al-Qurannya dalam hafalan seperti itu satu juz duduk langsung baca, itu baru seorang hafiz namanya. إذا ثبتت الجزء الأول جيدا وسمعته على جلسة واحدة غيبا تنتقل إلى الجزء الثاني والثالث هكذا. Dan ketika juz pertama yang sudah mantap, sanggup untuk sekali hafal seperti ini sampai kalau itu sudah mantap, baru boleh lanjut di juz 2 atau juz 3 dan seterusnya juz 4 dan sampai 30. لكن عندما تصل إلى الجزء الرابع أو الخامس يجب ترجع إلى الأول حتى لا تنسى. Akan tetapi ketika sudah ke juz 5 ataupun juz 4, lihat kemampuan diri, itu harus ulang dari juz 1 sampai juz 5 hafalannya. Tuh. Ulang nih. Itu dia yang bisa saya sampaikan terkait tentang kondisi waktu dan semuanya itu tergantung pribadi. طيب أنا أريد أسألكم سؤال. Maka oleh karena itu, karena tidak ada lagi pertanyaan, saya akan bertanya, boleh? Boleh. أنتم boleh? Ini boleh? Tidak boleh kenapa? أنتم Ini nih, boleh? kenal أنتم boleh? boleh? Jadi sekolah kini canggih ke tengah itu طيب أريد أسأل سؤال. جاهزون؟ pesantren Saya sini ingin bertanya dari satu pertanyaan. Siap, ilmu Nek? pesantren ngajak pesantren. TV yang kedua. أين الحماس يا طلاب؟ Mana semangatnya? Oh, tiba koyok sih Mario seperti. ما شاء الله bagus. من مستعد يأخذ هذا السؤال يرفع يده. Untuk menjawab pertanyaan dari saya, angkat tangan. Yang siap untuk menjawab pertanyaan dari saya, angkat tangan. Ada? من مستعد أسأله هذا السؤال؟ Siapa yang bersedia untuk saya tanyakan Kenapa ikut satu baru pertanyaan? pernega sarah Al-Quran ayat tadi SD budak bedeh. Saya kalau ke anak SD budak bedeh من مستعد؟ Siapa yang naming nama. siap? مدير المدرسة لا يوجد أحد يريد يأخذ السؤال؟ طيب لكن انتظر sebentar Ustaz Oki. السؤال صعب. Anak tak ni nama. Tetapi terus terang, kata Syekh, pertanyaannya sulit. Tak apa-apa nak. ممكن المعلمين المعلمات لا يعرفوا الجواب. Barangkali masa kami, barangkali guru-guru pun tidak tahu jawabannya. أنا حتى أكون صريح معك حتى أكون صادق معك لا تتفاجأ. Jangan terkejut, ini Syekh terus terang aja. Tidak mau basa-basi. Pertanyaannya sulit. siap? أنا أقول المعلمين لا يعرفوا. Bahkan guru pun tidak tahu jawabannya. Siap untuk menerima pertanyaannya? طيب إذا تعرف الجواب سوف أعطيك هذا الشان. Kalau tahu jawabannya apa, saya akan menghadiahkan sel khusus yang saya pakai. siap? طيب إذا لا تعرف الجواب تعطيني 500,000 روبية. Tapi kalau tidak bisa jawab, denda 50.000. siap? Siap, Nek? Denda 50.000. Ini baru tutorialnya.
Mana yang kecil? Jokowi kedua lah ya. Ini lagi nih. Jokowi kedua. Muallimin dan muallimat. Barangkali guru membantu Membayar menjamin hak, dendanya. 100. Siap. Teguh. Siap. لا هناك هذا كان وصية هذا أولا. تعال. Hadi لا terus. هذا أول. Ini lebih awal kata saya. Nah, ini lebih أول. awal. Ardio pilih. تعال. أنت جاهز 500 ريال؟ Siap, 500. Naik lagi nih. Dendanya naik lagi. No, 100.000 naman. إذا ما تعرف الجواب تدفع 500,000 روبية. Kalau tidak tahu jawabannya, denda 500.000. Yun. Coba ya. Siap. Ini siap. 500.000. Kalau benar dikasih apa? Gitulah. Kalau benar dikasih apa? Nah, Oh dikasih sal. 500 siap. Masya Allah. 500 rupiah bukan masalah. Kaya Masya Allah. Satu, tidak masalah. Masya Allah, kaya banget. Baik, soal يقول, maka pertanyaannya adalah siap? Tegunan jenis hadiah. Ini mas Arab ini tegunan syah. Iya, Jin ya. Buku pegra raka os. Syukur. Aku bayo kata. Tidak? Lah buku pegra. Bawa pepe tiru nulis. Masya Allah, قوي أقوى من Bayo kukanya. الذي كان في الأول. Siap. Bulan nomor dia. السؤال يقول يا طلاب, maka pertanyaannya adalah هو لا يوجد سؤال. itu artinya Enggak, Pak. la yafham. Tidak ada pertanyaan. أريد فقط أختبر الشجاعة. Hanya ingin menguji keberanian. Jadi berani أنا memang. متعمد أصاعد لمراتيك وهكذا حتى لا تخاف. Saya sengaja menaikkan dendanya supaya ada takut, tapi ini masya Allah teman kita tidak takut. ما الحكمة من ذلك؟ Jadi apa hikmah dari ini, nak? Iya. لا تخاف من أي شيء في هذه الدنيا. Jangan pernah takut dengan suatu apapun di dunia ini. Kecuali Allah. الشيء الصعب يصبح سهل بإذن الله. Hal yang sulit akan menjadi mudah dengan izin Allah. لهذا السبب نريدكم دائما يا طلاب ويا طالبات أن تكونوا شجعان ولا تخافوا من أي شيء. Maka oleh karena itu, wahai anak-anak kami yang kami cintai, jangan pernah takut. Harus berani dalam hal apapun. أنا أعطيه هذا الشال Dalam فقط kebaikan ya, لأنه شجاع. tentunya. Saya akan menghadiahkan syal yang saya pakai ini Ya Allah. hanya karena dia pemberani. Aturnya Ardi tadi kan. Akbar. Allahu Akbar. Ih, fotoan enggak nih? Ini Harusnya Ardi tadi. Mari Putra Yoga. Ibu tak mengharapkannya. Kamu yang seharusnya maju. Iya, Ardi tadi ya. Si Ardi. Dia tidak mengharapkannya, dia tidak maju gitu. Padahal besar kan bilang ya. Keberanian aja kan. Ini foto ini ya. Anuna hari ini juga akhirnya dikasih sal dari Palestina. Mudah-mudahan mentekar anu ka iblis jin jini tekar pakein se anu sal ni sehna ka mentekar anu ipi. Mana 500.000-nya? Jin-jinin tekar. Ini dah ambil syal saya, kata saya. Mana uangnya? Hanya bercanda, nak. Dipakai aja. Mari pe kita. Ya, sehoger besar ya akhirnya. Bumi. Betul, sana koper ya.
Betul. Anak tinggal mari